मिया शारिकनि जराव तुलासिकर आरदी ब्लक बाय खबजाक पूर्व बेहलाबारी पंचायतनि 4 नम्बर वार्डो ग्रेटार त्रिपुरालैंड एवारनेस प्रोग्राम खलायजाखा पान्डाओ मानजाखा DTAA DCनि MDC अनंत देबबर्मा बनकारिबो मानजाखा बासाइबारी साब जुनालनि चेयारमैन दै YTF सेंट्रल कमिटिनि वर्किंग प्रेसिडेंट प्रस्मित देबबर्मा आकसं তিনি কাইসা চিকন সাইকেল পান্ডা খাইকা পূর্ব বেহালাবাড়ি 4 নম্বর ওয়ার্ড আর কাইসা বং বরক সবচেয়ে বং বরক বেশি गोबां हिंदुस्तानी ওরাং বস্তি ওরাং বস্তিও जों फायै बर' बाय कक सालायका बसखांनि एडिसि निर्वाचन तैयै আর অরও দङ চিনি बर' रक गोबां मा অরও दङ চিনি बर' बाय बं बरक न जों बर' न किचा जा मानसाक टिटि एडिसिनि हाफांनि सारि रिगनाय बर' न जों चिनि बाखा बं बर' न सबचेয়ে बं बर' न बाखा जा मानसाक चिनि हाफांनि टिटि एडिसिनि जेता दंमाने न তিনি বাগে আগর চালাকা আর বড় যতন আং হামাইয়া ফারো এবং এই নাই তংনাই লুকুরন আং যতন আনি চবানে চিপাই ইয়াফারি আং অর আনি কগ্ন পাইরিকা